Iben olode Mio baganotun olot lagiye age olot lagebatte mui olot turo hicchu Mio baganan sanganik dol age re Mio baganan dol dol Mio nigillon igun বহুত মঙ্গা ore beji paribek de iben olode mo sugandibur Mio baganan বহুত বহুত dol age mui tomare degim de idu olode bana Mio bagane ar olot hoda gorone aide thikse ibe olode mor arekkon no bolok ingle mui inde chong durne network do phai কিন্তু internet sangadik solo কিন্তু do 4G YouTube se nuare Facebook video se nuare se karone mui hicchu content dali nuarongor ese mui echa bada ore na de arekko bolok banawali Mio hoda bodai de te mui echong olode lage batte olo turu minyanot tipin batte ai olo turil lidi ai kini mosala boi morre sanget de ichi mui tomare olo do yegun degem igun olode olot mosogun dibo jagattun huri huri ebozar mui olot lagem me ai e olot tani lagai logai olodo kormo buru urai mujunge degajuk olot joni monga olodo balukko tinga je duribar sujuk tebo e hin kurne huri huri pagaraloi bak bak huri huri igun ar ekke gom gurana te ibeni olode বহুত dol dol age eye Mio gun nigillon iben goda Mio bagan ohulediu bor bor 3 ton 4 ton 5 ton porjonto ena ide Mio bagan goronidu tojonggulo dekkena income hom lodo hena ide no pai sette mui baddo idu ene jum habi phangolli jum habonit dong aro ekkene mui olot tubangotte ai lage batte ar kahaya gonda di gonda olli ami hurte bojite baral si hora hine olotulo huro lamonge e oloturo hine hijo bolok banamoti ai ibe mui jitur pare eche dali berse ibeni olode mui pagarale huri huri thubangotte olot tani lage batte ai de jumon ready or jumon habi dile malen marso majot chengarine jumon furile te olot tani laga dorimi ai বহুত dol dol ham goron income goron idu dukam guri egune bozor gocche tingayo বহুত duri belak jone 7000 70000 80000 এই Mio hoda ohuleri olode olotto dayo agon bor bor 390 790 olotto da goron e sorondura bagan nolagade olotto da gocchon te olottani huri hurai sorondura bagan gocchon e setton mui olotto da oledi hiju bojitibar alsi gore hini honogorom halungo bore nuaro
ke jabong আমি ibeni felung ni ai de iye ibeni tahu lekan phara ekana ni ne anu konjong gonda huri longi di ai eke jabong আমি jabong Jangan dulu ini no. Serundura. Pani ini sorana pani ini ekdam tuh. Pet purelui jabong ebal gorot fungot to. Moi ke saisen na ngi de saisen. Oringe beli ai. Iben ole sorano nangan ole de sakon sora. Sakruk sora nai hi sora on go me hobor no bang moi. Olo do halongo bukom. Tengah pose hai batte ole gom khormo gorana. Dole gurine manci je khorman guri ne nai manci ing seninde gurin waron je khorman gurana. Olo to da sorundura hoda ekdam dul henai di. Balok din olo net solo hene kuk try guri sang konten dalibar ne dali nuarong indi ranga siksik guri degadesin puro olo to da eka olo to da bonoy jo adamon nolongi yoy adamot thakaloi wongoy ke adamot loi wongoy ami itu olode ton macce gor fry hom bekbak baj pada aro sonnoi sile gor dol hola gaj lage yo ibenit ibeni ole adamo gorani sorano tumpani hanni aide sagol falan guru falan igun olode ach igun bor olo to da selo ole aro sorundura yo lagan ibeni olode het
Soravara anit het korone ay. Ada motton borduron noy. Sektor duron no je. Ay hero goron ni ay de. কিন্তু saisono ada mane jo bolok bani no thangorong jo no sabang jo haik din thebong tara bola rahelan ne bolo matu bolok bani moi ada mano bolok bani iye thara hetani iben olode concept man dangor sorai noy e sora no hare heti goron ni ai ta undi gele malen uringe gan o hai e sora no hai men gurne e sora no ton pani hajian aro uringe an tole gadon noy e je matto guruge aro uringe ton hanne ai moi ene moi di hola jiyo dage 1 কেজি 1.5 কেজি bada bangi ai de jada bada begena ai ba sidu ebar bana ani ho huri hanai on guri pani joma hai tai ese tu benyole hilele buri bonnoi di Tawalan lot ya. Amai do parbo sarano bhai itu okro obedor parbo saragon iye gon parbo du bosara sangarik dullo ele badare udonne iye ton dullo parbo saragon itu sugar balanne adar season odon tuj beje buja donniri ado je han suguruni aro bani thon bani thoi boch tuchone beje wak pani loi donni adarani